দীর্ঘ সময় বিতিগলানি মানে এ পর্যন্ত সে ঘটনাটার কেউমানে আসনি কেউমানে সম্পৃক্ত এগুলা কিছু তদন্ত পরিসরକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ ବା କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନଗଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଷ୍କାର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଭଳି ଯୋଉ ମାନେ ମାନେ ଅବସ୍ଥା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସରକାରୀ କଳର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅବହେଳା ମାନେ ଚରମ ଉଦାସୀନତା ବି କୁହାଯାଇପାରେ। ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଏଇ ଯେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରେଜଲ୍ଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ଦୃଢ ନିନ୍ଦା ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏଇ ଘଟଣାର पर्दाफाश करके अविलंबे समस्त आसामी मान विरुद्ध कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण कर। धन्यवाद मैडम। मैडम मो ना हूँ छवि महांती ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन एआईएमएसएस सर्वभारतीय साधारण संपादिका। शेष बलंगा 20 छात्री आखि बुझिला गोटे मास भी नुहे जो 12 तारीख रे एफएम कॉलेज सन्यासी घटना एवं तार मृत्यु 14 तारीख रे सही मास ही सही जुलाई मास ही 19 तारीख रे बलंगा छात्री नाबालिका छात्री पोड़ी है एवं अगस्त 2 तारीख काली संध्यार से आखि बुझिला। तमारे गोटे कथा और मन पड़ा आज एकदा लोके कहते झील जन्म पर घर को एवं सबुठी किए कहतु न कहतु समस्त मानुंट भावुं झील जन्म कर कौन पे जन्मपुर को पठिया समाज जदि झील पिला भाव में अत्याचार निर्यातन महिला मान निर्यातन बढ़ी चले एवं केवल निर्यातन नुहे रेप मास रेप खाली नुहे गैंग रेप खाली नुह अत्यंत निर्दय भाव में नृशंस भाव में कलबल कर हत्या कर एक विराट प्रश्नवाची समाज सामने जे आम देश कौन सतरे आगे चली आम देश विश्व गुरुर मर्यादा पाइबा नेता मान सब भाषण दौरान बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ते भी एमाने पूजा कर गोटे पटे महिला मान हाथ में सरकार भरे दौरान कौन मद जे मद होम डेलीवरी बा मद डिस्ट्रीब्यूशन दायित्व महिला मान दौरान जो महिला मैंने आज पर्यटन कांदुले चित्कार करुले आम उपर निर्यातना बढ़ार अन्यतम गुरुत्वपूर्ण कारण गुड़िक भितर निशा व्यापक निशा प्रसार मद मादक द्रव्य प्रसार ड्रग्स इत्यादि गंजे इत्यादि सहित आसीगला कौन ना इंटरनेट जरिया अश्लीलता सीमाहीन पर्ण अश्लीलता प्रचार प्रसार ताले गोटे पटे पिला मद निशा द्रव्य देवे एवं अत्यंत यौन उद्दीपक कार्यक्रम भितर पिला बुड़े रखिले अपर दिगरे नारी को देवी एवं बेटी बंचाओ पढ़ा बड़ बड़ स्लोगान सुभद्रा बड़ोदा सब स्लोगान बा किसी घोषणा कर कौन प्रतिदिन मरिया रास्तार उन्मुक्त करदे एपटे अपराधी मैंने अपराध कर रेप करूँ हत्या करूँ खसी जाऊँगी सरकार काम कौन माछ तेल माछ भाजा आमरी पैसा चाषी मूलियार पैसा राजकोषटा किए भर चाषी मूलिया खटिकिया नगर सब जनता से टंका नहीं सरकार बाहादुर पीड़िता बा मृता जे मृत्युवरण गला बापा माँ हाथ टंका दे चेक धरे फटो उठे दौड़ राजनीति करना आम टंका दे टंका जब आम 20 लाख टंका दू समस्या तो सरकार से दे पार ना बलंगा पीड़िता फेरी आसो गोटे मनुष्यर जीवन मूल्य किसी टंका सरकार दायित्व ये भोट दौचु पुलिस प्रशासन पैसा आमरी पैसा से शासन कर चाकरी कर काम कौन है कि विचार विभाग कि सरकार सरकारी कलेब सरकार बहादुर दायित्व किसी ना परिवार में किसी आम सागे से कहूँ परिवार मुखिया बापा माँ दोषी आम कहूँ तेरे समाज जो आज अघटन दुर्घटना अन्याय अविचार यौन निर्यातना हत्या इत्यादि घटुची जो मैंने देश को चलाउछन्ति सरकार मुखिया दायित्व किसी ना गोपालपुर दिन 2 प्रहर गोटे कलेज छात्री धर्षिता है बहुत विलंब किसी लोक को धरी आनी भी से चार्जसीट कौन दौर विशाल चार्जसीट पुलिस बोले आम शुणुचु
ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଚାଷୀ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଦିବା ଲୋକରେ ଝିଅଟି ଧର୍ଷିତା ପୁରୀ ସରି ଗୋପାଳପୁର ଭଳି ଏକ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସରେ ଧର୍ଷିତା ହେଲା କିପରି? ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଉଛି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ବାପା ଝିଅ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗଭୀର। ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଏବଂ ଦିନେ ସେ ଯୋଉ ଦେହରେ ତେଲ ଢାଳିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିଲା କା ନୁହେଁ, ଲଗାତାର କିଛି ମାସ ଧରିକି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାନସିକ ଭାବରେ ତାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ପଦାକୁ କହୁଥିଲା ଧର୍ଷିତ ହଉଛନ୍ତି, କହୁଥିଲା ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନେ ପିଏଚଡି କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଘୁରି ଘୁରି ଘଟଣା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଟା ନୂଆ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବିଗତ ସରକାର ମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା ଦେଇ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ଆଖି ବୁଝି ଦେଇছে ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଉଟା କହିଲି ଝିଅ ପିଲା ତାର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କଣ ଅଛି, ସେ ସେବା କରିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବା କରିବ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ 1 ନମ୍ବରରେ ନାରୀ ଚାଲାଣରେ ଶିଶୁ ଚାଲାଣରେ ଚାକିରି ନାଁରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତିରେ ଲଗାଉଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ପରେ ବି ସରକାର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆମେ କେତେ କାମ କରୁଛେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜ ଆମର ହଜି ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରଖୁଛୁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଓଡିଶାର ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୌରବ, ଓଡିଶା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା, ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଭଲ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଅନୁଗୁଳ ଏଟିବିସିର ସୁଭଦ୍ରା ପଦବୀ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ରେପ୍ ହେଲା ଏବଂ ମର୍ଡର ହେଲା। ଗୋପାଳପୁର ତ କହିଲି, କେଉଁଝରରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଗଣଧର୍ଷଣ ଏବଂ ଶାସନ ଝୁଲେଇ ଦେଲେ। ତାହେଲେ କଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିବ? ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ବଳଙ୍ଗା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସରକାର ବାହାରେ ଯିବେ, କିଛି ଟଙ୍କା ତାକୁ ଧରେଇଦେବା, ଧରି ସାରେନି।